Bonjour, ça va bien? Bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, on va travailler, on va parler de la phrase négative en français. Oui, la phrase négative en français, c'est très facile, très nécessaire, mais il y a quelques particularités si on fait une comparaison avec l'espagnol. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va apprendre à dire non en français. Oui, on va commencer avec la phrase négative. ¿Y est-ce qu'on peut utiliser oui et non pour la frase négative? Bien sûr, oui. ¿Podemos usar sí y no para hacer la negación? Claro, por supuesto que sí, pero nos vamos a quedar ahí. O sea, par exemple, si quelqu'un pose la question, ¿tu parles français? Est-ce que tu parles français? Je peux dire oui, non. C'est fini. ¿Tu parles français? Oui. ¿Tu parles français? No. Pero nos quedamos ahí. Ahora, si yo quiero hacer una frase completa, bien hecha y no hablar con monosílabos, necesito justamente una construcción que va a formar la frase negativa. En esto difiere de lo que es el castellano. Quelle est la construction? C'est très facile du coup, oui. C'est le sujet, c'est-à-dire par exemple, dans les exemples, c'est je, moi, primera persona, et on doit utiliser ne, après le verbe et après le mot pas. C'est-à-dire ne et pas son partes fundamentales de la negación. Ne, pas. Necesito tener esto para armar una frase negativa en francés. Sujet, ne. Verbe, pas. Ne, pas. Eso se lo tienen que grabar. Ne, pas forma nuestra negación. ¿Estamos? Alors, par exemple, oui, si on répond à la question de l'exemple antérieur, tu parles français? Non, je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Ne, pas. Y en el medio el verbo, que puede estar conjugado en el tiempo o en el modo que quiera, no hay ningún problema. Là, j'ai mis un autre exemple. Je n'aime pas étudier. Pourquoi? Parce que en este caso comenzamos con una vocal, entonces ne va a transformarse en n apóstrofe parce que le verbe commence par voyelle. Je ne parle pas, je n'aime pas. D'accord? Estas son las dos opciones, ¿oui? Ne o n apóstrofe. Ahí tenemos construida nuestra negación básica. Fácil. Ne, verbe, pas. Je ne parle pas, je n'aime pas. La única cambio que podemos tener es esto. Apóstrofe si el verbo que vamos a usar comienza con una vocal. Ahora, paso a un paso más avanzado en la negación. Ne, verbe, pas. ¿Es la única construcción que voy a encontrar? No. Hay otras palabras que reemplazan o que pueden ser utilizadas en lugar del pa. El ne lo vamos a encontrar siempre. Está siempre que hagamos una negación, ne, verbe, pas. La estructura va a ser la misma, el ne va a estar siempre, el orden va a ser siempre el mismo. Lo que puede llegar a cambiar es el pas. D'accord? Alors, j'ai la même structure. Sujet, ne, verbe. Y acá viene lo que puede llegar a modificarse. Puedo encontrar la palabra pas, pero también puedo encontrar la palabra plus, jamais, rien, que, ni. Estos tienen que ir juntos. ¿Sí? Par exemple, elle ne mange pas, elle ne mange plus, elle ne mange jamais, elle ne mange rien, elle ne mange que de gâteau, elle ne mange ni poisson ni fromage. ¿D'accord? La estructura es la misma, la formación es exactamente la misma, lo único que puede cambiar es estas palabras del final que nos van a dar ciertos matices en la negación. Puede ser una negación más absoluta, más contundente, bien, esos son matices. Esto lo pueden encontrar y lo pueden utilizar, pero la negación básica es ne, pas, ne, verbe, pas. Antes, si me hacen una pregunta o quiero contestar algo, puedo agregar el no. Non, je ne parle pas français.
non, je ne mange pas du chocolat. D'accord? Allez, bon, ça c'est tout pour former et comprendre une phrase négative en français. À la prochaine!